प्रिय प्रभु ने हमको और एक अच्छा अवसर दिया है, उसके लिए धन्यवाद। നമുക്ക് ആ, ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഗ്രഹിക്കാൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഭാഗ്യം അതാണ് ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യം. ये भूमि में सबसे बड़ा श्रेष्ठ बात है कि हम प्रभु का वचन को ग्रहण कर सकते हैं। അപ്പോൾ ഈ വചനം ഗ്രഹിക്കുന്നതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് അല്പമായി വചനത്തിന് ചിന്തിക്കാം. आज वचन ग्रहण करने के विषय में, समझने के विषय में थोड़ा हम मनन करेंगे। കർത്താവ് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് പിതാവിനെ വാഴ്ത്തി ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് പിതാവിനെ സ്തുതിച്ചു. പിതാവെ, നീ ഇത് ജ്ഞാനികൾക്കും വിവേകികൾക്കും മറച്ചു വെച്ച് ശിശുക്കൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു എന്ന് കർത്താവ് ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞ സന്ദർഭം ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ്. इस विषय में प्रभु भूमि में जब रहते समय में बहुत ही आनंदित होकर स्वर्गीय पिता को धन्यवाद देकर कहता है कि हे पिता, कि आपको भाया कि इस दुनिया के बुद्धिमान लोगों को तुमने ये बात छुपा के रखकर, और जो शिशु है उनको प्रभु आपने वचन का प्रकटीकरण दिया बोलकर, बात बोलकर प्रभु भूमि में रहते समय में कहा। അപ്പൊ നമുക്ക് സഭാപ്രസംഗി എക്ലസിയാസ്റ്റിക്സ് ചാപ്റ്റർ 10 വേഴ്സ് 2 നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. सभा उपदेश 10 का 2 में हम इस रीति से पढ़ते हैं। ആ, അത് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ, ജ്ഞാനിയുടെ ബുദ്ധി അവന്റെ വലത്തു ഭാഗത്തും മൂഢന്റെ ബുദ്ധി അവന്റെ ഇടത്തു ഭാഗത്തും ഇരിക്കുന്നു. യെസ് യെസ് ഫൈൻ വായിച്ചു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ജ്ഞാനിയെയും ഒരു ബുദ്ധിഹീനനെയും വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. यहाँ पर हम इस वचन को पढ़ते समय में एक बुद्धिमान के बारे में हम पढ़ते हैं और एक मूर्ख के बारे में हम पढ़ते हैं। ഇവിടെ ഒരു ജ്ഞാനിയും ദുഷ്ടനും എന്നല്ല പറയുന്നത്. यहाँ पर एक ज्ञानवान और दुष्ट करके नहीं कहा। ഇവിടെ വചനത്തിന്റെ കർത്താവ് തന്നെ ഭൂമിയിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവരെ, ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരെ. प्रभु भी जब अभी दृष्टांत में बात करते समय में, हे बुद्धिमान लोगो, जिसको बुद्धि है करके और निर्बुद्धि करके या मूर्ख करके, इस रीति से प्रभु बात करता था। അപ്പം ബുദ്ധിയുള്ളവൻ വീട് പണിതു, അത് അടിസ്ഥാനമുള്ളത് കൊണ്ട് വീണില്ല. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവൻ മണലിൽ വീണു എന്നും, പിന്നീട് ബുദ്ധിയുള്ള 5 കന്യകമാരും ബുദ്ധിയില്ലാത്ത 5 കന്യകമാരും, ഇങ്ങനെ കർത്താവ് ഭൂമിയിൽ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവരും ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരും. तो बुद्धिमान और मूर्ख करके प्रभु हमेशा अपने दृष्टांतों में लेता था। जैसे कि हम लोग मत्ती 7 में पढ़ते समय में, वहां पर हम देखते हैं कि जो बुद्धिमान है वो है जो अपना घर चट्टान में बांधता है, तो चाहे कुछ भी आंधी आने दो वो घर गिरेगा नहीं। लेकिन मूर्ख वो है, निर्बुद्धि वो है जो अपना भवन रेती में बनाता है, और फिर परिस्थिति आते समय में वो घर गिर जाता है। दूसरा उदाहरण भी हम देखते हैं कि जहाँ पर प्रभु 5 बुद्धिमान कन्याओं के बारे में और 5 मूर्ख कन्याओं के बारे में, इस तरह बुद्धिमान और मूर्ख का विषय में प्रभु हमेशा बात करते रहता था। കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ലോകത്തിന്റെ മക്കൾ വെളിച്ച മക്കളെക്കാൾ ഈ തലമുറയിൽ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ്. हम प्रभु प्रभु भी इस विषय में कहता है कि इस जगत का जो लोग है ज्योति के संतान से भी ज्यादा बुद्धिमान है। അപ്പോൾ ആ പറയുന്ന ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് മാനുഷികമായ രീതിയിൽ ജഡത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള ബുദ്ധിയാണ്. കർത്താവ് തന്നെ ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നീ ദാനിയേലിന് ജ്ഞാനിയല്ലോ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ദാനിയേലിനേക്കാൾ ഞാൻ ജ്ഞാനിയായിരിക്കും. ദാനിയേലിന് ഭൂമി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളല്ല, സ്വർഗീയ കാര്യങ്ങളുടെ ദർശനത്തിലാണ് ജ്ഞാനം. എന്നാൽ സാത്താനെ സംബന്ധിച്ചോളം അതല്ല ഉള്ളത്. സാത്താന് ഭൂമി സംബന്ധമായ ജ്ഞാനമാണുള്ളത്. तो हमें फर्क हमें समझना है कि बुद्धि करके बोलते समय में वो भूमि का ज्ञान के विषय में है या संसार के ज्ञान के विषय में है। दानियल के विषय में इस रीति से हम पढ़ते हैं कि शैतान को प्रभु शैतान से बात करते समय में कहता है कि दानियल से तुलना करके बोलते, तू तो दानियल से भी बुद्धिमान है क्या, या इस रीति से बोलते समय में। तो हमें समझना है कि प्रभु जब बुद्धि के बारे में बोलते समय में या ज्ञानवान के बारे में विषय बोलते समय में, शैतान को वहां पर दुनिया के विषय में ज्ञानी है करके बोलकर प्रभु उसको संबोधित कर रहा था। लेकिन दानियल जो है आत्मिक विषय में, प्रभु के बात में संबंध में वो ज्ञान रखता था। इस रीति से 2 प्रकार का बुद्धिमान को हम देखते हैं, जो भूमि के संबंध में और स्वर्ग के संबंध में। ഇവിടെ നമ്മളത് വായിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കുന്നത്, വൈസ് മാൻസ് ഹാർട്ട് ഈസ് അറ്റ് ഹിസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ്. അപ്പം ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനിയുടെ ഹൃദയം, ഇവിടെ ഹൃദയമാണ് ബുദ്ധി എന്നുള്ളതല്ല. ഒരു ജ്ഞാനിയുടെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് അത് എപ്പോഴും അവന്റെ വലത്തു ഭാഗത്താണ്. സാധാരണ നമ്മുടെ രക്തം പമ്പ് ചെയ്യുന്ന
ആ ഹാർട്ട് ചിന്തയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണ്. ദൈവികമായ നിലയിൽ ഒരു കണക്ഷൻ വരുമ്പോൾ, ദൈവികമായ നിലയിൽ ഒരു ബന്ധം വരുമ്പോൾ അവൻ ജ്ഞാനിയായി തീരുകയും ദൈവവിഷയം സംബന്ധിച്ച് സമന്വനായി തീരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവന്റെ ഹൃദയം ദൈവത്തിന്റെയും വലത്തുഭാഗത്താണ്, അവന്റെയും വലത്തുഭാഗത്താണ്. तो यहाँ पर प्रभु अंग्रेजी बाइबल में जब इस वाक्य को पढ़ते समय में अंग्रेजी बाइबल में लिखा है कि बुद्धिमान का जो हृदय, मन नहीं वहां पर लिखा है, वो हृदय लिखा है, वो उसका दाएं ओर में है करके वहां पर संबोधित किया, मतलब उचित उचित है करके, उचित बात की ओर है, मतलब दाया दाया और है करके। और मूर्ख का हृदय जो है वो बाया और है करके यहाँ पर ये वाक्य कहता है। നമുക്ക് സങ്കീർത്തനം 16 അധ്യായം അതിന്റെ 8 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, भजन संगीता 16 का 8 में जब हम पढ़ते हैं, ഞാൻ യഹോവയെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു, वहां पर हम पढ़ते हैं कि मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है। അവൻ എന്റെ വലത്തുഭാഗത്തുള്ളത് കൊണ്ട് इसके लिए वो मेरे दाहिने हाथ का की ओर है। അപ്പൊ ദൈവവുമായി കൂട്ടായ്മ വരുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഹൃദയം ദൈവവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധത്തിൽ വരുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്താണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും. तो जैसा हम इस वचन में पढ़ते समय में, जब एक व्यक्ति, एक विश्वासी परमेश्वर के साथ का संगति में जब वो हो जाता है, तुरंत उसका दाहिने ओर हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर है। तो जिस रीति से हमने सभा उपदेश में भी पढ़ते समय में, यह एक बुद्धिमान का मन दाहिने ओर है बोलते समय में, वो आत्मिक विषय में, परमेश्वर के विषय में धनी होने की वजह से उसका हृदय दाहिने ओर है, और दाहिने ओर में कौन है? परमेश्वर है। അപ്പം ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് എന്നും പ്രമോദങ്ങളുണ്ട്. हम जानते हैं कि परमेश्वर का दाहिने ओर में हम देखते समय में प्रमोद, यानी कि बड़े बड़े अद्भुत बातें हैं। അവിടെ നമ്മൾ 16 സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് വായിക്കുന്നുണ്ട്, 11 വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട്, उसका 11वां वाक्य में जब पढ़ते समय में, भजन संगीता 16 में, നിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് എന്നും പ്രമോദങ്ങളുണ്ട്. वहां पर हम पढ़ते हैं कि तेरे दाहिने हाथ के सम्मुख में सम्मुख सर्वदा बना रहता है। तो वहां पर हिंदी में सर्वदा बने रहते करके आया है, या परंतु अंग्रेजी में पढ़ते समय में वहां पर आनंद भरपूर है करके लिखा है, प्रभु के दाहिने ओर। അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് ദൈവവുമായി കൂട്ടായ്മയിൽ വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എങ്കിൽ, നമ്മൾ പണ്ട് പാപികളായിരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ഇടത്തുഭാഗമാണ്. ഇടത്തുഭാഗം എപ്പോഴും ന്യായവിധിയെ കാണിക്കുന്നു, ഇടത്തുഭാഗം അത് ശാപത്തെ കാണിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവുമായി ഒരു ശരിയായ ബന്ധം വരുമ്പോൾ, പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ നമ്മൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്താണ്. നിങ്ങൾ സ്വർഗസിംഹാസനത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത് ക്രിസ്തുവിന്, ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ഇരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം ദൈവവുമായി വലത്തുഭാഗത്താണ്, ദൈവവുമായി കൂട്ടായ്മയിലാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ സത്യമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ये एक आत्मिक तत्व है जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है। परमेश्वर का जो दाहिने और हमेशा आनंद की भरपूरी रहता है करके जब बोलते समय में, वो एक विश्वासी को परमेश्वर अपना दाएं ओर रखकर विश्वासी को आनंद और उन्नति देने का विषय का बात है। वहां पर प्रभु बताना चाहता है इस आत्मिक तत्व में, क्योंकि जब हम एक समय में, हम दाहिने ओर नहीं था, हम बाएं ओर था। बाएं ओर मतलब लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड का हालत क्या है? वहां पर परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का क्रोध, और परमेश्वर अपना न्याय जो जो है विपत्ति लाने का दशा को कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड की ओर, जो बाया बाएं ओर करके हम पढ़ते हैं। लेकिन दाएं ओर हम कैसे हमको आने मिल? हम जैसे बाएं हाथ में रहने वाले लोगों को, न्याय में रहने वाले लोगों को मसीह ने किया हुआ कार्य की वजह से, क्योंकि यीशु मसीह हमेशा परमेश्वर के दाहिने ओर रहता है, इसलिए हमें भी मसीह में जब हम आने की वजह से हमें वो दाहिने रहने का, राइट हैंड साइड में रहने का पदवी हमको मिला। അവിടെ നമ്മള് സ്തെഫാനോസ് ആദ്യമായിട്ട് മരിക്കുന്ന, രക്തസാക്ഷിയായിട്ട് മരിക്കുന്ന ക്രിസ്തീയ സഭയിലെ ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയാണ്. हम जानते हैं कि स्तेफानोस के विषय में भी जब हम पढ़ते समय में, चर्च हिस्ट्री में, मसीह इतिहास में जब प्रेरितों का कार्य में लिखा गया, तो सबसे पहला जो शहीद होकर रक्तसाक्षी हुआ व्यक्ति का नाम उसमें जो लिखा गया है वो है स्तेफानोस। അപ്പോൾ സ്തെഫാനോസ് മരിക്കുമ്പോൾ സ്തെഫാനോസ് കണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് നമ്മള് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 7
हम അതിന്റെ लोग 54 55 वाक्यങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ स्टेफानोस जब मरने से पहले वो भी स्वर्ग का एक दर्शन को वहां पर हम देखते हैं, जहां पर हम उसके प्रेरितों का कार्य 7 का 54 55 में पढ़ते समय में वहां पर हम ये बात को देखते हैं। അപ്പോൾ അവിടെ കർത്താവിന്റെ വചനം പറഞ്ഞ സ്തേഫാനോസിനെ അവര് കല്ലെറിഞ്ഞു കൊന്നു, കല്ലെറിയുകയാണ്. तो अभी यहाँ पर क्या हुआ, स्टेफानोस यहाँ पर जब प्रभु का वचन बोल रहा था तो उधर के लोगों ने और अधिकारियों ने मिलकर पत्थरवार स्टेफानोस के ऊपर किया। അപ്പൊ അതിന്റെ 55 വാക്യത്തില് അവനോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവനായി സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കി ദൈവമഹത്വവും ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് യേശു നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. तो जब वो पत्थरवार होते समय में वहां पर हम क्या देखते हैं कि वो तुरंत स्टेफानोस पवित्र आत्मा से भर गया और वो स्वर्ग की ओर देखा, और उसने क्या देखा कि परमेश्वर की महिमा को देखा, और उसी परमेश्वर की महिमा के दाहिने ओर वहां पर यीशु परमेश्वर की दाहिने ओर खड़ा देख रहा है, देखा ऐसा, ये बात को उसने देखा। അപ്പോൾ സ്തേഫാനോസ് ഒരിക്കല് അവന്റെ ഹൃദയം ഇടത്തു ഭാഗത്തായിരുന്നു. हम जानते हैं कि स्टेफानोस एक समय में उसका हालत कैसा था, वो परमेश्वर के बाएं ओर था। എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്രൂശിന്റെ വചനം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അവൻ ഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ആത്മാവ് അവന്റെ ഉള്ളിൽ വരികയും അവന്റെ ഹൃദയവും മനസ്സുമെല്ലാം ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് ഗ്രാജുവലി ആയിട്ട് മാറുതല്ല, ആ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവന്റെ ഹൃദയം വലത്തുഭാഗത്തേക്ക് മാറി. तो हम स्टेफानोस का हालत को समझना, उद्धार पाने से पहले वो दाहिने ओर नहीं था, वो बाएं ओर था, परमेश्वर के खिलाफ में था। लेकिन नया जन्म पाने के बाद और मसीह की सेवा में बढ़ते बढ़ते रहते समय में आत्मा आत्मा से परिपूर्ण होकर व्यक्ति जीने का हालत को हम क्या देखते हैं कि वो परमेश्वर की दाहिनी ओर का पदवी पर वो आ गया। तो ये धीरे धीरे होने वाली बात नहीं है। जिस क्षण हमारा नया जन्म हो जाता है उसी क्षण तुरंत ही हम लोग परमेश्वर के दाहिनी ओर में हम लोग आ जाते हैं, बाई ओर से हटकर हम दाएं ओर तुरंत आ जाता है। നമുക്ക് നമ്മളെ നമ്മളെ കർത്താവ് രക്ഷിച്ച് നമ്മളെ സ്വർഗത്തിൽ വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നു. നമ്മളെ എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നതാണ്. हम लोग एफिसों के पुस्तक में भी हम पढ़ते समय में हम क्या पढ़ते हैं कि हमें उद्धार देने के बाद हम लोग स्वर्गीय स्थान में परमेश्वर के दाहिने ओर हमें बिठाया है करके, वहां पर भी हमें राइट हैंड साइड में बिठाया है करके हम पढ़ते हैं। ആ നമ്മള് എഫേസ്യ ലേഖനം 2:7 വായിക്കുകയാണ്. एफिसों का पुस्तक 2:7 में हम पढ़ते हैं, ക്രിസ്തുവേശുവിൽ അവനോട് കൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പം യേശു ഇരിക്കുന്നത് പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്താണ്. और हम वहां पर उसका 6 में हम पढ़ते हैं कि मसीह यीशु के साथ हमें उठाया और स्वर्गीय स्थानों में हमें वहां पर बिठाया करके हम पढ़ते हैं। तो स्वर्गीय स्थानों में बिठाते समय में हमें किसके साथ बिठाया, हमें मसीह के साथ, हमें यीशु मसीह के साथ है जो हमें उठाकर बिठाया है। यीशु मसीह स्वर्ग में पिता परमेश्वर के दाहिने ओर है। നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്ഥാനീയമായി നമ്മുടെ പൊസിഷനിൽ നമ്മള് പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്താണ്, ക്രിസ്തുവിലാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം ഗ്രാജുവലി നമ്മൾ വളർന്ന് ആത്മീയമായിട്ട് വളർന്നു വരുന്നതിനനുസരിച്ച് വലത്തുഭാഗത്തേക്ക് കുറേശ്ശെ മാറുകയല്ല. ആ ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരുത്തപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾക്ക് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായി പഠിപ്പിച്ച് ആത്മാവിന്റെ നിറവിൽ ഈ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയൊക്കെ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരണം. വലത്തുഭാഗത്തായി तो इसके लिए प्रियो, यहाँ पर हम देखते समय में जो कोई मसीह में है, वो मसीह में रहने वाला व्यक्ति स्वर्गीय स्तर में भी परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठने का पद में उसको विश्वासी वहां पर पहुंच जाता है, क्योंकि वो मसीह में है। और जिस दिन उसका नया जन्म हुआ उसी दिन से वो मसीह में होता है, और मसीह क्योंकि स्वर्ग में पिता परमेश्वर के दाहिने ओर होने की वजह से विश्वासी का पदवी भी वही वहां पर है। तो ये दाहिने ओर होने का आशीष ही ये है कि उधर दाहिने ओर आने के बाद ही उसका आशीष ये है कि वो विश्वासी को प्रभु का वचन को ग्रहण करने मिलेगा, आत्मा का नियंत्रण में आएगा, आत्मा का समझ और वचन का बातों को वो समझ में आने लगे। ये सब बातें वो विश्वासी को तभी होता है जब वो दाहिने ओर बना रहता है। तो ये धीरे धीरे होने वाला काम नहीं है। नया जन्म के द्वारा जिस दिन वो नए जन्म में मसीह में आ गया उसी क्षण वो स्वर्गीय स्थान में परमेश्वर का दाहिनी ओर है। ये हमारा पदवी है, पोजीशन है जो परमेश्वर ने हमें मसीह में दाएं ओर हमें रखा है। നമുക്ക് നിത്യജീവൻ കിട്ടിയെങ്കിൽ, നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ എപ്പോൾ ക്രിസ്തു പിതാത്വത്താണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും
ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നെ വലത്തുഭാഗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ്? സ്വർഗീയ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ ആത്മാവിന്റെ കൺട്രോളാണ്, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൺട്രോളാണ് എന്നുള്ളതാണ് വലഭാഗം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. तो दाहिने ओर का मतलब क्या है कि नया जन्म पाने के बाद और जो अनंत काल का जीवन से हमें भर जाने की वजह से मसीह की बातों को हमको तभी उसके वजह से हमको समझ में आने लगता है, प्रभु का वचन को ग्रहण करने लगता है, सब बातों का स्वर्गीय दर्शन का नजरिया हम आ जाता है। इस रीति से हम परमेश्वर के दाहिने ओर हम लोग आ चुके हैं। और जब हम लोग परमेश्वर को सामने जब हम देखते समय में, परमेश्वर हमारा कहाँ पर है? दाहिने ओर है जब हम सामने देखते समय में। അപ്പോൾ കർത്താവ് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 6:22 വായിക്കുന്നു, കണ്ണ് ചൊവ്വുള്ളതെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. मत्ती का पुस्तक 6 में जब हम पढ़ते हैं कि यदि तुम्हारा आंख अगर बुरा है तो ആ आरंडे ആ 6:22. 6 का 22 में हम पढ़ते हैं ആ കണ്ണ് സിംഗിൾ ആണെങ്കിൽ, രണ്ട് കണ്ണാണ് നമുക്കുള്ളത്. അതിന്റെ ഒരു കണ്ണുകൊണ്ട് ഒരു വശത്തേക്കും മറ്റേ കണ്ണുകൊണ്ട് മറ്റൊരു വശത്തിലേക്കും നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കാഴ്ച ശരിയാകില്ല. तो वहां पर हिंदी में जब पढ़ते समय में इसलिए यदि तेरा आंख अगर निर्मल हो तो, लेकिन अंग्रेजी बाइबल में पढ़ते समय में हम देखते हैं कि यदि तेरा आंख एकत्र होकर एक बात में ध्यान कर रहा हो, मतलब सिंगल होने का विषय में, इस रीति से सिंगल रहने वाला व्यक्ति को ही सब बातें सही रीति से दिखता है। അപ്പോൾ ദൈവിക കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്റെ മനസ്സ് ഗ്രഹിക്കണം, ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്താണ്, ന്യായവിധിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞുപോയി, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ദൈവവേദലാണ്, എന്റെ സ്ഥാനം സ്വർഗീയമാണ്, സ്വർഗത്തിലെ സകല സ്വത്തിനും ക്രിസ്തു ഞാൻ അവകാശിയാണ്. ഇങ്ങനെ ലോക മനുഷ്യരെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ദൈവം वॉइस अटके ब्रेक आया है। तो यहाँ पर हमारा पदवी को हम देखते हैं कि जो प्रभु ने हमको दाएं ओर बिठाया हुआ का अवस्था मतलब क्या, क्योंकि अभी हम लोग स्वर्गीय हो चुके हैं, हमें स्वर्ग का सभी आत्मिक मिराज हमें मिल चुका है करके। तो ये वो दशा को, अवस्था को बताता है यदि अगर हम लोग राइट हैंड साइड में है तो। നമ്മൾ ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം 8-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 6 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, लूका 6 का 8 से हम जब पढ़ते हैं, കർത്താവ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അല്പം വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ലൂക്കോസ് 6:8 ആറിന്റെ സോറി वॉइस ब्रेक आया है। ലൂക്കോസ് 8-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 16-ാം വാക്യം, हाँ, 8:16, 8 का 16 में हम ലൂക്ക് पढ़ते हैं। 8:16 അവിടെ വായിക്കുകയാണ്, വിളക്ക് കൊളുത്തിയിട്ട്. वहां पर हम देखते हैं कि यदि दिया को ऊपर रखने के बाद, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിളക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ സ്പിരിറ്റ് ആണ്. तो ये दिया यहाँ पर बोलते समय में ये मनुष्य का आत्मा के विषय में बोला गया है। ആ ആ ആ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് അത് മരിച്ചു, അതിന്റെ ദീപം കെട്ടുപോയി എന്നോട് കാണിച്ചപ്പോൾ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ എല്ലാവരുടെയും സ്പിരിറ്റ് കെട്ടുപോയി. എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഈ ആത്മാവ് വീണ്ടും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ കത്തപ്പെടുകയാണ്, ജ്വലിക്കപ്പെടുകയാണ്, അത് തീ കൊളുത്തപ്പെടുകയാണ്. तो हम लोग दिया के विषय में जब हम देखते हैं समय में, एक समय में ये दिया का हालत क्या था, ये बुझा हुआ था, जला हुआ नहीं था। बुझा हुआ होने की वजह से, क्योंकि हम लोग पाप और अधर्म में हम लोग जीने की वजह से, पाप का दशा में हम लोग बने हुए रहने की वजह से क्या हो गया था, हम लोग बुझा हुआ था। लेकिन नया जन्म पाने के बाद जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाता है, ये दिया अभी दोबारा जलने लगा है। അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ വരണമെങ്കിൽ ഈ ഉയർത്തപ്പെട്ട ദീപം ഉയർത്തി വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തണ്ടിന്മേൽ വെക്കണം. അത് പാറമേലോ പറയും കീഴിലോ കട്ടിൽ കീഴിൽ വെച്ചാൽ ആരും കാണത്തില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സ് ആത്മാവിനാൽ ജ്വലിക്കപ്പെട്ട് ഒരു ആത്മീയനായി ജ്ഞാനിയായിട്ട് അവൻ ഇപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നത്. ഇടഭാഗം കാണിക്കുന്നത് ലോകത്തിന്റെ ചിന്തയിലേക്കും ജഡത്തിന്റെ ചിന്തയിലേക്കും തിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഈ ജ്വലനത്തിന്റെ പ്രകാശം അവന് മങ്ങിപ്പോകുന്നു. കാരണം അവന്റെ മനസ്സ് രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് തിരിയുന്നു. ഒന്ന് ദൈവത്തെയും വേണം, മറ്റൊന്ന് ലോകത്തെയും വേണം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അത് ആർക്കും അത് പ്രകാശമായി തീരുന്നില്ല, അത് ജ്വലിച്ച് എന്നുള്ളതിന്റെ സന്തോഷം അവന് കിട്ടുന്നില്ല, ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തുള്ള സമാധാനവും സന്തോഷവും അവന് കിട്ടുന്നില്ല. അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനീയമായി ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്താണെങ്കിലും ലോകപരമായ രീതിയിലുള്ള ചിന്തകളിൽ അവൻ വന്നിട്ട് അവന്റെ മനസ്സ് കുരുടായി പോകുന്നു. तो यहाँ पर दिया को प्रभु वहां पर एक दृष्टांत में रीति से बताकर
मनुष्य विश्वासियों का आत्मिक अवस्था को बताया गया है। तो यहाँ पर दृष्टांत में प्रभु वहां पर क्या बोलता है कि दिया को जब जलाने के बाद वो कभी भी नीचे छुपाया नहीं जाता, या दूसरा बर्तन लेकर उसे छुपाया नहीं जाता, ना ही वो काट के नीचे वो रखा जाता, परंतु दिया को हमेशा ऊपर रखा जाता है ताकि अंदर आने वाले लोग उसको देख सके, उसका रोशनी के द्वारा समझ सके। तो ये दिया को क्या दिखाता है? मनुष्य का आत्मा को दिखाता है, जो हमेशा आग से भरा हुआ है, ज्योतिमय है। इसके लिए उसका वो विश्वासी का मन अभी क्या करना चाहिए? हमेशा ये दिया की ओर बने रहना चाहिए ताकि वो उसका आत्मिक जीवन प्रकट हो और सब, और वो बुद्धिमान के रीति से वो बढ़ सके। परंतु अगर वो इस ज्योति के नजदीक नहीं आएगा तो क्या हो रहा है? पाप में और संसार का दशा में दुर्इच्छा में अगर जिएगा तो क्या होगा? वो उसका, ये वो क्या कर रहा है? अपना दिया को मानो कोई दूसरा बर्तन लेके छुपाया जा रहा है या काट के नीचे रखकर ज्योति को बुझाने का हालत का जैसा हो रहा है। विश्वासी को ये ज्योति का कब फायदा होगा? जब वो सचमुच ये ज्योति की उपस्थिति में वो बने रहकर बुद्धि बुद्धि की बातें या स्वर्ग की बातें खोजने वाला व्यक्ति को ही ये ज्योति का फायदा होगा। नहीं तो वो निर्बुद्धि जैसा रहेगा, वो बाएं ओर का नाश की ओर का रहेगा, दाहिने ओर का आशीष में उसको नहीं मिलेगा। डैडी म्यूट आना है। നമുക്ക് ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം 8:18 വായിക്കുകയാണ്. ये लूका का 8 का 18 में हम पढ़ते हैं। ആകയാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കേൾക്കുന്നു എന്ന് സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവീൻ. वहां पर इसलिए लिखा है कि इसलिए चौकस रहो कि तुम किस रीति से तुम सुनते हो। കേൾക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ആത്മീയ വിഷയങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കുന്നു. तो सुनते हो मतलब क्या? किस रीति से तुम लोग आत्मिक बातों का ग्रहण करते हो। നാം ഗ്രഹിക്കേണ്ട മനസ്സ് നമ്മുടെ ഇടത്തുവശത്താണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഇടത്തുവശത്താണെങ്കിൽ ആത്മീയ വിഷയങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല. अगर हम लोग परमेश्वर के बाएं ओर है और हमारा सुनने का नजरिया हमेशा बाएं ओर से अगर हम आ रहे हैं, परमेश्वर का बाएं ओर है, तो फिर हमको कभी भी आत्मिक बातें समझ में नहीं आएगा। അപ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ആത്മീയ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് പുതുകയും നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ കുരുടത മാറി ഞാൻ ക്രിസ്തുവിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്താണ്, ക്രിസ്തുവിലാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. इसके लिए हमें, अगर हमारे अंदर से वो अंधापन हटना है और ज्योति में अगर बना रहना है, तो हमें वो विश्वासी को अच्छे रीति से बोध्य होना है कि वो परमेश्वर के दाहिने ओर है, बाएं ओर से हटकर न्याय विधि से बचकर बाएं ओर दाएं ओर आ चुका है करके, प्रभु का आशीष का आनंद की ओर आ चुका है करके, ये पूर्ण बोध्य वो विश्वासी को होना जरूरी है। അതായത് പഴയ നിയമത്തിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഒരു അലിഗോറിക്കലി, ഒരു ഫിഗറേറ്റീവ്ലി ആണ് കാര്യങ്ങൾ അവർ കാണുകയായിരുന്നു, കേൾക്കുകയായിരുന്നു, കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു കാര്യങ്ങളെല്ലാം. पुराने नियम में भी हम देखते हैं, समय में सब बातें प्रभु वहां पर उनको चिन्ह रीति से उन लोग को बात करते हैं, समय में तो भी शारीरिक रीति से उन लोग सब बातें देख सकते थे, स्पर्श कर सकते थे। അപ്പോൾ കർത്താവ് പുതിയ നിയമത്തിൽ കർത്താവ് വന്നപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരെ കൈ കഴുകാത്ത കൈകൊണ്ട് തിന്നപ്പോൾ അന്നത്തെ ആത്മീയ പുരോഹിതന്മാർ പറഞ്ഞു അത് പാപമാണ്. तो जब प्रभु, जब इस दुनिया में रहते समय में चेलों के साथ जब प्रभु खाना खाने के लिए बैठा, तो खाना खाते समय में हम जानते हैं कि वो लोग बिना हाथ धोए चेले लोग ने और लोग ने खाया था, क्योंकि प्रभु वो लोग खाना खाने शुरू किया था। तो उस समय का ज्ञानवान और बुद्धिमान और आत्मिक लोगों ने जो फरीसी लोग हैं, वो लोग ने बोला कि तुम लोग बिना हाथ धोए खाना पाप है करेंगे। അപ്പോൾ കർത്താവ് അതിനോട് എതിർത്ത് സംസാരിക്കുകയാണ്. तो उसके विषय में प्रभु उनका विरुद्ध बात करता है। അതിന്റെ 15 മത്തായി സുവിശേഷം 15-11 വാക്യം. मती 11 का 11 में हम पढ़ते हैं। 15 verse 11. सॉरी, 15 का 11 में हम पढ़ते हैं। മനുഷ്യന് കേട്ട് ഗ്രഹിച്ചുകൊള്ളുവീൻ, കർത്താവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അവരെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ്. കാരണം കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്യങ്ങൾ അന്നത്തെ പുരോഹിതന്മാരെ ബാഹ്യമായിട്ട് അവരുടെ ഹൃദയം ഇടത്തുവശത്തായതുകൊണ്ട് എല്ലാം അലിഗോറിക്കലിയാണ് അവർ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്, അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. അപ്പൊ കർത്താവ് പറയുകയാണ് എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കേട്ട് ഗ്രഹിച്ചുകൊള്ളുവീൻ. അതിന്റെ 10 വാക്യം. तो वहां पर प्रभु जब जब लोग डांट रहे थे कि तुम लोग क्या कर रहे हो करके बोलते हैं, सबसे पहला प्रभु आकर उन लोगों को बोलता है कि तुम लोग मेरे पास आओ, सुनो और समझो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। क्योंकि उस समय का जो फरीसी लोग
लोग का अवस्था क्या था, वो लोग परमेश्वर के दाहिने और नहीं बाएं ओर थे। उन लोगों को प्रभु के, उन लोगों को शारीरिक संबंध में सब वचन उन लोग को मालूम था, लेकिन आत्मिक संबंध में उन लोगों को कुछ भी नहीं मालूम था। वो लोग क्योंकि शारीरिक रीति से वो लोग ग्रहण करते थे, आत्मिक संबंध से नहीं ग्रहण करते थे। इसलिए सबसे पहला प्रभु उनका हालत को प्रभु बता रहा है, और क्या कहता है, तुम लोग मेरे पास आकर सुनो और समझो। അപ്പൊ അവിടെ ശിഷ്യന്മാരും ഒന്ന് പറയാണ്, കർത്താവെ നീ പറയുന്ന ആത്മീയ വിഷയങ്ങളും യഹൂദന്മാർ പറയുന്ന ആത്മീയ വിഷയങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാരണം നീ പറയുന്നത് അവർക്ക് ഇടർച്ചയാണ്. वहां पर चेले लोग भी आगे चलकर बाद में आकर प्रभु को बोलते हैं कि प्रभु आप जो जिस रीति से बात करते हैं वो हमें समझ में नहीं आता। और ये बातें जब फरीसी लोग सुनते हैं तो वो लोगों को क्या होता है, वो लोग सुन फरीसी लोग सुनने के बाद वो लोग ठोकर खाते हैं। അതിന്റെ 15 അധ്യായത്തിന്റെ 12 വാക്യത്തിലുണ്ട്, यस यस, 15 का 12 में है, फरीसी लोग तेरा बात അവൻ सुनकर ശിഷ്യന്മാർ ठोकर खाते हैं അടുത്ത് करके। വന്ന് പരീശന്മാർ ഈ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് ഇടറിപ്പോയി എന്ന് അറിയുന്നുവോ എന്ന് കർത്താവിനോട് പറയുകയാണ്. चेले लोग आकर तुरंत प्रभु को बोलते हैं कि प्रभु आप जिस रीति से बात करते हो, ये बात सुनकर फरीसी लोग क्या हो गया, आपका वचन सुनकर ठोकर खाते हैं। അപ്പൊ കർത്താവ് അവിടെ മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു വാക്യം പറയുന്നുണ്ട്. प्रभु एक भेद में प्रभु एक बात कहता है, എന്റെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് നട്ടിട്ടില്ലാത്ത തൈയൊക്കെയും വേരോട് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ എന്താണ് ഈ നടന്ന തൈ? എന്താണ്? तो वहां पर प्रभु मेरे को भेद में प्रभु एक बात कहता है कि और वो हर एक पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ दिया जाएगा। तो ये कौन सा पौधे के बारे में है, कौन है ये पौधा? അതായത് പഴയ ഹൃദയത്തെ, ന്യായവിധിക്ക് കീഴിലായിരുന്ന ഹൃദയത്തെ ദൈവം വിശുദ്ധീകരിച്ച് ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ വിശുദ്ധീകരിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ മകനായി ദൈവഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന നടുക എന്ന് പറയുന്നത്. तो वहां पर इसके लिए वहां पर उसका मतलब ये है कि हम जो परमेश्वर के क्रोध में प्रकोप में रहने वाले, वहां से प्रभु हमको उखाड़ कर निकाल कर परमेश्वर के प्रेम में और आनंद में विश्वास में मसीह में हमें डालना, मसीह में हमें बोना को कहते हैं कि हम मसीह में है करके, वो है वो पौधा। ആ ആ പൗലോസ് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ കൃഷി. प्रभु ने पौलुस क्या कहता है 1 कोरिन्थी में, हम लोग परमेश्वर के खेत है। ആ അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം ഹോളി സ്പിരിറ്റിനാൽ നിറഞ്ഞ് വലത്തുഭാഗത്ത് ഹൃദയം ഇരുന്ന് म्यूट आई म्यूट आई म्यूट आए। ഓക്കെ, അവിടെ പൗലോസ് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ കൃഷി. കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ്? ദൈവഭാഗത്ത് ദൈവം നട്ടു, ഇനിയും അതിനെ ഫലമുള്ളതാക്കി തീർക്കണം, അതിനെ ഫലം കായ്ക്കുന്ന നിലയിലാക്കി തീർക്കണം. तो अभी इसलिए पौलुस ने जब कहा कि हम परमेश्वर की खेती है बोलते समय में, क्या परमेश्वर ने आकर हमें बोया है वहां पर, अभी बोने के बाद हम लोग पैदा पौधा बनकर हम लोग बढ़ रहे हैं। बढ़ते बढ़ते अभी प्रभु क्या कर रहा है, परमेश्वर का लक्ष्य क्या है कि अभी हमारे अंदर से फल उत्पन्न कराए। അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സ് വലത്തുഭാഗത്താണോ അതോ ഇടത്തുഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന്റെ വഴിയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ മനസ്സെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മനസ്സ് പുതുക്കി വലത്തുഭാഗത്തേക്ക് ദൈവം ക്രിസ്തുവിലാണെന്നുള്ള ബോധത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ദൈവം പ്രകാശം തരികയും ആത്മീയമായി വളർച്ച പ്രാപിക്കാനുള്ള വചനത്തിന്റെ പ്രകാശം നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. तो यदि अगर एक व्यक्ति का हृदय बाएं ओर है करके, परमेश्वर का बाएं ओर है मतलब क्या है, वो परमेश्वर का न्याय में है और वो परमेश्वर से दूर है। इसलिए ऐसा व्यक्ति को मन फिरकर प्रभु का दया को समझकर मन फिरकर आना है। मन फिरेगा तो वो क्या हो जाएगा, तुरंत वो परमेश्वर के दाहिनी ओर होगा। दाहिनी ओर का स्थिति पर है परमेश्वर का सभी रहस्यों को, वचन के अर्थों को, वो बात को जानकर प्रभु में वो समर्पण करके जीता है। അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടും നമ്മൾ ജഡത്തിലായതുകൊണ്ടും നമ്മുടെ മനസ്സ് വലത്തുഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇടത്തുഭാഗത്തേക്ക് ജഡത്തിന്റെ ചിന്തയിലേക്ക് ആയിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീയമായി പിന്നെ ഒന്നും ഗ്രഹിക്കയില്ല. अब क्योंकि हम लोग इस दुनिया में रहते समय में संसार की का बातों में हम लोग चलने की वजह से क्या होता है, हम लोग जो दाहिने भाग में रहने वाले विश्वासी लोग संसार का मोह और अभिलाषा का वश में होकर हम दाहिने ओर चले जाते हैं, मतलब सॉरी बाएं ओर चले जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में चले जाते हैं। हम जो राइट हैंड साइड में जो लोग थे परमेश्वर के मोह की वजह से बाएं ओर चले जाता है। ऐसे बाएं ओर लोग को क्या करना है, ऐसे समय में परमेश्वर का वचन को लोग ग्रहण नहीं कर पाते। നമ്മള് റോമലേഖനം 8:6 रोमियो का पुस्तक 8:6 में हम पढ़ते हैं, അവിടെ വായിക്കുകയാണ്, ജഡത്തിന്റെ ചിന്ത മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജഡത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, ജഡ സ്വഭാവത്തിലായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിച്ചാലും ദൈവത്തോട് ശത്രുതയാണ്, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയി.
तो शरीर में मन लगाना मृत्यु है। मतलब एक विश्वास, एक व्यक्ति जब वो शारीरिक हो जाता है, ऐसे विषय में जब शारीरिक विचार करके प्रभु प्रभु के लोग जब शारीरिक मन में हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो परमेश्वर के बैरी हो जाता है और परमेश्वर से दूर रहता है और मृत्यु का दशा में रहता है। കാരണം ആത്മാവിന്റെ ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത, ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഈ വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കത് ജീവനും സമാധാനവുമായിട്ട് माറുന്നു. परंतु आत्मा में मन लगाना मतलब क्या है? आत्मा में रहते समय में परमेश्वर मेरे बारे में क्या क्या सोच रहा है, परमेश्वर ने मुझे किस अवस्था से, मुझे न्याय न्याय से बचाकर मुझे सुरक्षित स्वर्गीय स्तर में मुझे रखा है, वो मेरे लिए आशीष आशीष करके रखा है, ये सब बातें जब आत्मा में जब वो सोचने वाला व्यक्ति को, उसको लाभ क्या होगा? उसको लाभ जीवन और शांति मिलेगा। അപ്പോൾ ഒരു ആത്മീയൻ, അവൻ ജ്ഞാനിയാണ്, അവൻ ആത്മീയനായിട്ട് തുടരണമെങ്കിൽ അവന്റെ മനസ്സ് എപ്പോഴും സ്വർഗീയ വിഷയങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന നിലയിൽ ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തായിരിക്കണം. അതാണ് ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുക എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. तो इसलिए आत्मिक जन, एक सच्चा आत्मिक कौन है? वो स्वर्गीय है और स्वर्गीय बातों में मन लगा कर रखना चाहिए, तो ही उसको लाभ होगा। तो उसके लिए स्वर्गीय बातों में मन लगा के रखना है तो उसका हृदय हमेशा दाहिनी ओर रहना चाहिए, क्योंकि मसीह जो स्वर्ग में विराजमान होकर परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा होने की वजह से हम मसीह में है, हमारा पदवी भी वही दाहिने ओर है, बाएं ओर नहीं जाना चाहिए। നമ്മള് 1 കോരിന്ത്യർ 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് വായിക്കുന്നുണ്ട്. 19-ാം അത് പിന്നെയും പറയാം, ലാസ്റ്റിൽ ബ്രേക്ക് ആയേ. हेलो। 1 കോരിന്ത്യർ 2:16 ये पहला कोरिंदी 2 का 16 में हम पढ़ते हैं, നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ മനസ്സുള്ളവരാകുന്നു. परंतु हम में मसीह का मन है। അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? उसका मतलब क्या है? കർത്താവ് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചപ്പോൾ കർത്താവിന് ഒരു മനുഷ്യ മനസ്സുണ്ടായിരുന്നു. प्रभु जब यीशु जब इस दुनिया में मनुष्य बनकर आया, उनके पास भी एक मनुष्य मन था। എന്നാൽ കർത്താവിന്റെ മനസ്സ് എപ്പോഴും പിതാവിന്, ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോഴും പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്താണ്. കാരണം യേശുവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് തന്നെയായിരുന്നു യേശുവിന്റെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നത്. तो इसलिए यीशु जब इस दुनिया में जीते समय में, वो मनुष्य को बनकर जीते समय में हमेशा पिता के बारे में ही सोचता था, पिता का इच्छा के बारे में सोचता था और आत्मिक जीवन के पूरा, पिता का पूरा करने के बारे में ही सोचता। इसके लिए उसका मन हमेशा दाहिने ओर ही रहता था। അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് പിതാവിന് വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുകയായിരുന്നില്ല. കാരണം ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ പിതാവിന് വലത്തുഭാഗത്തായിരുന്നു. അതാണ് കർത്താവ് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചതിന്റെ മഹത്വം. तो प्रभु का खासियत क्या है कि वो ऐसा नहीं कि स्वर्ग में गया अचानक उसको परमेश्वर का दाहिने ओर बिठाया, वो वैसा नहीं है, बल्कि भूमि में रहते समय में ही वो परमेश्वर का दाहिने ओर का अवस्था में वो था, क्योंकि वो हमेशा पिता को अपने दाहिने ओर रखकर परमेश्वर के विषय में मनन करता था, ध्यान करता था, पिता के बारे में सोचता था। इसके लिए उसका पदवी हमेशा भूमि में से ही वो परमेश्वर के दाएं ओर ही था। इसलिए स्वर्ग में भी वही पदवी को हम देखते हैं। നമ്മൾക്കും നമ്മളെ കർത്താവ് ഭൂമിയിൽ മനസ്സ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം. നമ്മൾ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായം, यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय में यीशु मसीह का एक उदाहरण को हम देखेंगे। 3:31 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ 3 का 31 से जब हम पढ़ते हैं, മേലിൽ നിന്ന് വന്നവർ മീതെയുള്ളവൻ, ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ളവൻ ഭൗമികനാണ്. അപ്പൊ കർത്താവ് യേശുവിന്റെ മനസ്സ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്ന മനസ്സാണ്. हम देखते हैं कि जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है और जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है। यीशु मसीह कहाँ से आया? वो स्वर्ग से आया था। നമ്മൾ പാപികളായിരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. हम लोग क्योंकि पापी है और हम लोग भूमि के लोग हैं, इसलिए हमारा मन हमेशा भूमि का और पृथ्वी का है। അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭൗമികമായത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. जिसके वजह से हम लोग हमेशा भूमि के बातें ही करते रहते हैं। എന്നാൽ കർത്താവ് പറയാണ് 31-ാം വാക്യം, സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്നവൻ എല്ലാവർക്കും മീതെയുള്ളവനായി താൻ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് സാക്ഷീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ എന്തുണ്ട് എന്നുള്ള മനസ്സുമായിട്ടാണ് യേശു ഭൂമി ജീവിച്ചത്. इसके लिए जब प्रभु भूमि पर आया, उसने क्या कहा? जो स्वर्ग से आता है वो सबसे ऊपर है। इसलिए यीशु ने क्या किया? 32 में जो कुछ उसने स्वर्ग में देखा और स्वर्ग में सुना, उसी का गवाही देने वो इस भूमि पर आया। मतलब यीशु मसीह दुनिया में रहते समय में वो स्वर्ग की बातों को जो देखकर सुना और समझा हुआ बातें को ही बताने के लिए आया, क्योंकि यीशु का मन हमेशा स्वर्गीय मन था।
യേശു ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോഴും പിതാവിന് വലത്തുഭാഗത്തായിരുന്നു അവന്. ये इसलिए ये यीशु जब भी इस भूमि में रहते समय में तभी से ही वो कहाँ पर था, पिता परमेश्वर के दाहिने ओर में ही पदवी में था, जब यीशु भूमि में रहते समय में ही। അപ്പം അതിന്റെ 32-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുകയാണ്, 32 में इसलिए हम पढ़ते हैं। ഭൂമിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ വേഗം ഗ്രഹിക്കും, സ്വീകരിക്കും. പക്ഷെ സ്വർഗത്തിലെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ആരും സ്വീകരിക്കില്ല. तो इसे प्रभु इसलिए आखिरी में कहता है, जो कोई भूमि का बातों का अगर बात बोलेंगे तो तुम लोग सब लोग उसको सुनते और मानते हो, लेकिन जब मैं स्वर्ग की बात बोलता हूं तो तुम लोग कोई नहीं उसका सुनता। അപ്പം ഞാൻ സ്വർഗത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് കൊണ്ട്, और क्योंकि मैं स्वर्गीय बात कहता हूं, ഞാൻ ദൈവം സത്യവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സത്യമാണ്, എന്നേക്ക് നിൽക്കുന്നതാണ്, ഫോഷ്കില്ല, അത് ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല, അത് നിത്യമാണ്. ആ കാര്യങ്ങളിലാണ് ആ ഒരു ബുദ്ധിമാന്റെ ലക്ഷണം. ഇത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയവും അതുപോലെ സ്വർഗത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങി. तो बुद्धिमान का लक्ष्य, बुद्धिमान का मन हमेशा क्या है, वो स्वर्गीय बातों पे जो सत्य है, सत्य मतलब जो सदा टिकने वाला स्वर्गीय बात का, जो कभी भी भूमि का बात को ना मानते हुए सच्चाई को थामे रहने वाला व्यक्ति का मन का अवस्था है बुद्धिमान का व्यक्ति का मन, जो एक स्वर्गीय व्यक्ति जो यीशु मसीह का था, जो सच्चा बुद्धिमान है। अब वो इस बुद्धिमान के व्यक्ति का मन के साथ हमें जोड़ा गया है, इसलिए हम भी मसीह में जब आत्मा में बने रहते समय में हमको स्वर्गीय बातों को खोजने का इच्छा होता है। ആ അപ്പൊ അവിടെ 33-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ്, അവന്റെ സാക്ഷ്യം കൈക്കൊള്ളുന്നവൻ ദൈവം സത്യവാൻ. അപ്പൊ യേശുവിന്റെ മനസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കർത്താവ് രക്ഷിതവുമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ, യേശുവിന്റെ മനസ്സാണ്, യേശുവിന്റെ ആ ഇമോഷനാണ്, യേശുവിന്റെ ദേഹിയാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ആത്മാവിൽ. കാരണം യേശു എങ്ങനെയുള്ളവെന്ന് കണ്ടിട്ട് ഈ നല്ലവനായ യേശുവിനെ, സ്വർഗീയനായവനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം എന്താകുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തേക്ക് മാറുന്നു. 33 में हम पढ़ते समय में हम देखते हैं कि जो कोई उसका गवाही गवाही को ग्रहण कर लेता है, वो इस बात का छाप करके बताता है कि परमेश्वर सच्चा है। तो ये क्या हो रहा है, जब यीशु मसीह का गवाही को जो सुनता है, समझता है, वो सबसे पहले बात वो उसको वो दाहिने ओर रहेगा तो ही वो समझ में आएगा। तो इसके लिए प्रभु उसको दाहिने ओर बिठाकर स्वर्ग का वो आत्मिक बातों का, सच्चा बातों का ग्रहण करने का अवस्था का हालत में उसको लेकर आता है, जिसकी वजह से उसको पहचानने लगता है कि परमेश्वर कितना सच्चा है करके, वो बातों को ही वो समझ पाता है। इसलिए आत्मिक व्यक्ति का हमेशा यही लक्षण है कि वो मसीह में वो बना रहता है, जिसके वजह से वो कहाँ उसका पदवी कहाँ पर है, राइट हैंड साइड में है, दाहिनी ओर है। നമ്മൾ എഫെസ്യ ലേഖനം 5-8 വായിക്കുക, एफिसियों का पुस्तक 5 का 8 में हम पढ़ते हैं, പണ്ട് നിങ്ങൾ ഇരുളായിരുന്നു. एक समय में तुम लोग अंधकार थे। അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭൂമിയിലെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്നവരായിരുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധി കീഴെയായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഹൃദയം മാറിയില്ല, നമ്മുടെ ഹൃദയം വലത്തുഭാഗത്തേക്ക് വന്നില്ല, ന്യായവിധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടില്ല. നമ്മൾ ഇരുളായിരുന്നു. तो एक समय में हम लोग अंधकार थे, मतलब क्या, हमारे हम लोग सब लोग पहले बाएं बाएं ओर थे, प्रभु में हम लोग आए नहीं थे, प्रभु के बातों को ग्रहण नहीं करते थे, हम लोग हमेशा पृथ्वी और भूमि के बातें ही करते थे, भूमि के विषय में ही हम लोग सुनकर उसी के बातों में दिलचस्पी रखते थे। मतलब तभी भी हम लोग परमेश्वर के शत्रु थे, नया जन्म हुआ नहीं था, अंधकार का दुनिया में ही थे। അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ കൊലോസ്യ ലേഖനം 1-12 വാക്യം, कुलुस्सों का पुस्तक 1 का 12 में हम पढ़ते हैं, നമ്മൾ പണ്ട് ഇരുട്ടിലായിരുന്നു, हम लोग पहले एक समय में अंधकार में थे, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? വെളിച്ചത്തിലുള്ള അവകാശത്തിനാക്കി നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കി, ഇരുട്ടിന്റെ അവകാശത്തിൽ നമ്മളെ വിടുവിച്ചു. हम 12-13 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. हम वहां पर हम उसका 13 में हम पढ़ते हैं कि जिन्होंने अभी हमें अंधकार का वश से हमें छुड़ाकर हमें प्रभु यीशु मसीह का पुत्र का राज्य में हम लोग लेकर आए, अभी हम लोग ज्योति के राज्य के भागी हो चुके हैं। അപ്പം വെളിച്ചത്തിലുള്ള അവകാശം പറഞ്ഞാൽ യേശുവിന് സ്വർഗത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മുടെ ആണെന്നുള്ള വെളിച്ചം കിട്ടി. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇരുളിലേക്ക് ഇനി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഭൂമിയിലുള്ളതിനേക്കാൾ എത്രയോ കോടി മടങ്ങ് നല്ലതാണ് സ്വർഗത്തിലുള്ളത്. तो ज्योति के ओर हो गए, मतलब क्या है कि अभी हम लोग अंधकार का दशा से हटकर एक एक उत्तम जगह, एक अच्छा अच्छा जगह जहां पर सबसे अच्छा बातें हैं, उत्तम बातें हैं, उस भाग की ओर हमें प्रभु मोड़ दिया है। तो जिस अभी उसका मतलब क्या है कि अभी हमें भूमि की बातों को हमें खोजने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वर्ग का उत्तम चीजें मिल गया। जैसा प्रभु ने യോഹन्ना से कहा था, जो स्वर्ग से आया है वो उत्तम है, तो वो सर्वोत्तम बातें प्रभु ने हमको ऑलरेडी दे दिया है। നമ്മൾ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായം 4-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുകയാണ്, यूहन्ना का सुसमाचार 1 का 4 में हम पढ़ते हैं, അവന് ജീവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, उसमें जीवन था, ആ ജീവൻ മനുഷ്യരുടെ വെളിച്ചമായിരുന്നു. और वो जीवन क्या है, जगत में मनुष्य का ज्योति है, ज्योति थी।
അപ്പം യേശുക്രിസ്തുവിനെയും പിതാവായ ദൈവത്തെയും നമ്മള് ജ്ഞാനത്താൽ അറിയുമ്പോൾ ആ അറിവാണ് നമുക്ക് എന്തായി ജീവനായിട്ട് തീരുന്നത്. ഏകസത്യ ദൈവമായ നിന്നെയും നീ അയച്ച യേശുക്രിസ്തുവിനെ അറിയുന്നത് ജീവനാണ്. അപ്പൊ ആ വെളിച്ചമാണ്, ആ അറിയുക എന്ന് പറയുന്ന വെളിച്ചമാണ്. അതാണ്. കണ്ണ് ഇരുടാണെങ്കിൽ, ദോഷമുള്ളതാണെങ്കിൽ ഈ സ്വർഗീയ വെളിച്ചം കിട്ടത്തില്ല. കണ്ണ് എപ്പോഴും ഭൂമിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചിന്തിക്കുകയുള്ളൂ. तो इसके लिए यीशु मसीह जब वो आया, वो ज्योति बनकर आया मनुष्य के लिए, और वो ज्योति हमारा जीवन है। तो यीशु मसीह को जानना पहचानना ही अनंत काल का जीवन है करके यूहन्ना में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 17 में, कि एकमात्र जीवन को जानना ही अनंत काल का जीवन है करके। तो ये ज्योति जो प्रभु हमारे लिए बनकर आया, उसको जानकर जब हम पहचान लेते हैं, हम उसका जीवन का भागी हो जाते हैं, और हम लोग ज्योति में रहकर ज्योति की बातें देखने रखते हैं। इसलिए हमने पहले भी पढ़ा, यदि तुम्हारा आंख अच्छा है तो मतलब देख सकता है, तो हम लोग ज्योति को देख पाते हैं। अगर आंख खराब है तो हम लोग अंधकार में है, नहीं देख पाते। तो प्रभु ने हमें ज्योति में लाकर प्रभु की बातों को देखने का अवस्था भागी बनाया। നമ്മുടെ മത്തായി സുവിശേഷം 10-ാം അധ്യായം 26-ാം വാക്യം, मत्ती का पुस्तक 10 का 24 में हम पढ़ते हैं। 26, 10-ന്റെ 26, 10 का 26 में हम पढ़ते हैं। 25, 26 വായിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരെ ഭയപ്പെടണം, ഹൃദയം ഇടത്തുഭാഗത്തിരിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത്. इसलिए हे विश्वासियों, जिसका हृदय तुम्हारा दाहिने ओर है, वो लोग मत डरो, കാരണം അവർക്ക് ദൈവം ഒന്നും വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടില്ല. क्योंकि जो बाएं ओर के वो लोग हैं, उन लोग का अवस्था क्या है, परमेश्वर ने अभी तक उन लोगों को कुछ भी बातें प्रकट करके दिखाया नहीं है। उन लोग के लिए सब बातें छुपा हुआ है। അപ്പൊ പഴയ നിയമത്തിൽ മറച്ചു വെച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം കർത്താവ് ആ പുതിയ നിയമത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. तो उन विश्वासी लोगों का अवस्था क्या है? हम लोग प्रभु में हो जाने की वजह से, हम लोग दाहिनी ओर हो जाने की वजह से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब बातें अभी का जो छुपाया हुआ बातें था वो अभी स्पष्ट कर दिया गया है। पुराने नियम की बातें जो भी छुपा हुआ था, उसको प्रभु अभी सब कुछ बातें खोल दिया है, कुछ भी अभी छुपा नहीं है। പഴയ നിയമത്തിൽ ഗൂഢമായി വെച്ചത് എന്തെല്ലാം ഗൂഢമായി വെച്ചത്, സീക്രട്ടായിട്ട് വെച്ചത് എല്ലാ മർമ്മങ്ങളും പുതിയ നിയമത്തിൽ ദൈവം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നു. तो पुराने नियम में जो भी बातें छुपा कर रखा था, जो गुप्त था, जो रहस्य में था, वो नए नियम में मसीह के द्वारा हम सबको प्रकट करके दिया है वो सब बातें। ആ. ഇനി 27-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, 27 में जब हम पढ़ते हैं, ഞാൻ ഇരുട്ടത്ത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് വെളിച്ചത്തിൽ പറവീൻ. जो बातें मैंने अभी तुमको अंधेरा में कहा है, वो तुम लोग उजाले में जाकर कहो। അപ്പൊ നമ്മൾ കർത്താവ് ഇരുട്ടിലാണോ? ഈ നമ്മൾ അവിടെ ഇരുട്ടെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? കർത്താവ് ഫിഗറേറ്റീവ്ലി പറഞ്ഞത്, അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് ഓമയിലൂടെ പറഞ്ഞതെന്നാണ് അർത്ഥം. तो यहाँ पर अंधेरे में जो कहा, मतलब क्या प्रभु प्रभु अंधेरे में आकर बोला है, उसका मतलब ऐसा है कि नहीं? प्रभु ने मतलब प्रभु अंधेरे में कहा मतलब क्या? जो बातें प्रभु गुप्त में कहा, जो बातें तुम लोगों को दृष्टांत में बताया था, उसको तुम लोग क्या करना, सबके सामने जो दृष्टांत को तुम समझा, उसको तुम लोग ज्योति करके प्रकट करके दो। കർത്താവ് യഹൂദന്മാരോട് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഊമയായിട്ട്, ഊമയല്ലാതെ ഒന്നും അവൻ പറഞ്ഞില്ല. എല്ലാം കർത്താവ് എന്ത് പറഞ്ഞു? അതൊന്നും വെളിച്ചത്തെ കാരണം അവർക്ക് കൃപയുള്ളവർക്ക് അത് വെളിച്ചമായിട്ട് തീരുകയും അവരുടെ ഹൃദയം വലത്തുഭാഗത്തായവർക്ക് അത് ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യും. तो प्रभु जब भी यहूदियों से बात करते समय में हम जानते हैं कि वो हमेशा दृष्टांत में बात करता था। मतलब क्या? जैसे कि अंधेरे में बात करने का रीति में, तो लोगों को समझ में नहीं आता था, लेकिन वो किसको समझता था? जो ज्योति के लोग हैं, जो उजाले के हैं, जब जिसको प्रभु ने जो दाहिने ओर आए हुए लोगों को ही, जिसको अनुग्रह मिला उन लोगों को। तो ये अंधेरे में प्रभु बात किया हुआ बातें, जो भेद की बातें था, उसको प्रभु लोगों को प्रभु प्रकट करके दिखाया, अर्थ बता के दिया। इसलिए वो बात को प्रभु कहता है, जो बात मैंने अंधेरे में तुमको दृष्टांत में कहा था, वो बाहर के लोगों को जाकर तुम लोग अर्थ बताओ। അവര് ആ പുതിയ നിയമത്തിൽ അപ്പോസ്തലന്മാരൊന്നും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഊമ പറഞ്ഞ് ആയിരുന്നു, എല്ലാം അവര് തെളിച്ചു പറയുകയായിരുന്നു. तो इसलिए हम देखते हैं कि नए नियम में प्रेरित लोग और भविष्यवक्ता लोग, जो प्रभु का मंडली को जो बढ़ाकर आगे बढ़ाया, हम देखते हैं कि वो लोग ने अधिकतर वो लोग सब बातें दृष्टांत में नहीं कहा जैसे यीशु दृष्टांत में बात करता था। वो लोग अधिकतर बातें क्लियरली स्पष्ट रीति से वो लोग बोलते थे। എഫെസ്യ ലേഖനം 3:5 വായിക്കുകയാണ്, അന്ന് അത് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല, അന്ന് അത് രഹസ്യമായിരുന്നു, അന്ന് അത് ഇരുട്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇന്ന് ഇത് ആത്മാവിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. കാര്യം എന്താണ്? നമ്മുടെ ഹൃദയം ആത്മാവിൽ ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തേക്ക് മാറി. ഇപ്പോൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ കണ്ണ് തുറന്നു, ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കണ്ണ് തുറന്നു. इसलिए एफिसियों का पुस्तक 3 का 5 में हम पढ़ते थे कि एक समय था, जो एक युग के लोग थे, जो पुराने नियम के लोग थे, उनके लिए ये सब बातें अंधेरे में थे, उनको ये बात प्रकट नहीं हुआ था। परंतु अब पवित्र प्रेरितों को
और भविष्यवक्ताओं के द्वारा ये आज मंडली को आत्मा के द्वारा प्रकट करके दिया है। तो जो छुपा हुआ बात था, अंधकार की बात था, वो अभी हमको स्पष्ट करके दिया। क्यों? क्योंकि अभी हम परमेश्वर के दाहिने ओर के और हो चुके हैं, जिसकी वजह से प्रभु का आत्मिक बातें हम लोग स्पष्ट करके समझ सकते हैं इसके लिए। അപ്പൊ ഇന്ന് പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം വലത്തുഭാഗത്താവുമ്പോൾ इसी रीति से नए नियम में नया जन्म पाए हुए विश्वासी के लोग का हृदय जब दाहिने ओर हो जाता है, നമ്മളോട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കർത്താവിന് പറയാനുണ്ട്. अभी प्रभु को अभी हमें और भी बातें प्रकट करके देना है। കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വളരെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട്, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ബെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് അത് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഞാൻ പോകും, ഞാൻ പോയിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയക്കും, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഗ്രഹിക്കും. प्रभु ने चेलों से कहा, देखो मुझे अभी तुम लोग को और भी बहुत से बातों को तुमको बताना तो है, लेकिन तुम लोग अभी ग्रहण करने के काबिलता में नहीं हो, ये बात नहीं समझोगे, इसलिए मैं जाऊंगा तो मैं मददगार को भेजूंगा, पवित्र आत्मा को भेजूंगा, तब तुम लोग सब बातें समझोगे। അപ്പൊ ദൈവത്തിന് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഭൂമിയിലാണെങ്കിൽ ദൈവം പറയുന്നത് ഒന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല. നമ്മൾ പിന്നെയും ബുദ്ധികെട്ട മനുഷ്യരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ചും ആലോചിച്ചും ജീവിക്കും. എന്നാൽ ബുദ്ധിമാനായിരിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേട്ട് ഗ്രഹിച്ച് അവൻ എന്തെല്ലാം സ്വർഗത്തിലുണ്ട്, ദൈവം ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഇത് മരിക്കുന്നത് വരെയും നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൽ സത്യം സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നാം ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം വളരുകയാണ്. इसके लिए प्रियो, हम लोग को या विश्वासी बन जाने के बाद प्रभु ने हमको दाहिने ओर रखा है, बाएं ओर नहीं। यदि अगर हम बाएं ओर का दशा में रहा तो प्रभु ने बोला हुआ बातें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, और हम लोग दुनिया की बातें, जो मूर्ख की लोगों की बातें, जो दुष्टता की बातें, नाश होने वाले बातों में ही हमारा मन रहा तो प्रभु का बातें नहीं समझेगा। इसलिए वहां से हमें मन फिरकर प्रभु का ज्योति की ओर, जो दाहिनी ओर है, वहां पर हमें आना है, जहां पर प्रभु ने हमको जो प्रकाश रखा है, प्रभु के अर्थ को समझने का अवस्था को रखा है। जो विश्वासी जीवन भर प्रभु के आगमन तक इसी दशा में बने रहकर प्रभु का नाना प्रकार का ज्ञान में वो बढ़ते रहेगा। इस रीति से वो प्रभु का सत्य में वो बढ़ेगा। അപ്പം ലൂക്കോസ് 8-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 18-ാം വാക്യത്തിൽ വായിച്ചതുപോലെ നാം എങ്ങനെ കേൾക്കുന്നു, എങ്ങനെ ഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്. അത് നമ്മുടെ ഹൃദയം ഇടത്തുഭാഗത്താണെങ്കിൽ, ദൈവത്തിന്റെ ഇടത്തുഭാഗത്താണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ തന്നെ ഇടത്തുഭാഗത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭൂമിയിലെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഗ്രഹിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ അവിടെ നിന്നും ദൈവം നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടി യേശു ഇരിക്കുന്നിടമായ സ്വർഗത്തിൽ പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് നമ്മളെ ആക്കി വെച്ചു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിലാണെങ്കിൽ നാം ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്താണ്. നമ്മളോട് ദൈവത്തിന് എപ്പോഴും സംപ്രീതിയാണ്, സന്തോഷമാണ്, സമാധാനമാണ്. കാൺമീന ദൈവമക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്ക് എത്ര വലിയ സ്നേഹം തന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമുക്ക് ഇതാണ് ഒരു സ്ഥിരത. നമുക്ക് എപ്പോഴും കർത്താവിൽ പിതാവിന് വലത്തുഭാഗത്തായിരിക്കാം. കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ. ആമേൻ. के लिए प्रियो, प्रभु ने हमें जिस रीति से हमारा अवस्था को हमें रखा है, ये बात को समझना जरूरी है। जैसा हमने लूका में पढ़ा था, क्योंकि अगर हम लोग सचमुच ज्योति में अगर आ गए, या हम लोग जिस बातों में ज्योति में आएंगे तो ही हमको समझ में आएगा। लूका में हमने पढ़ा कि तुम्हें जिस रीति से तुम लोग ग्रहण करता है, ये बात को तुम समझो। प्रभु ने अपने विश्वासियों को दाहिनी ओर रखकर प्रभु का ज्योति का वचन को समझने के लिए स्थान में रखा हुआ पदवी है दाहिने ओर, जो हर एक विश्वासी लोगों को प्रभु ने एक आशीष का बात दिया है कि वो सभी जो भी विश्वासी प्रभु का इस दाहिने ओर का पद में, राइट हैंड साइड में रहने का अवस्था में आने वाला लोगों को प्रभु का भेद की बातें हैं जो प्रभु हम सबको समझाएगा। और प्रभु वही चाहता है कि हम लोग उसी ओर, दाहिने ओर, राइट हैंड साइड में ही हम लोग बने रहे, बाएं ओर ना जाए। प्रभु इस विषय में हम सबको सहायता करे और मदद करे। हमें കർത്താവിനെ കാഹളം ധരിക്കുമ്പോൾ വലത്തുഭാഗത്തവരെല്ലാവരും മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും. जब प्रभु का तुरही फूका जाएगा तो जो राइट हैंड साइड में थे, दाहिने ओर थे, वो सारा विश्वासी लोग उठा लिया जाएंगे, क्योंकि वो लोग सब बुद्धिमान विश्वासी है। സ്വർഗത്തിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്താകുകയല്ല. हम लोग स्वर्ग में जाने के बाद फिर परमेश्वर के दाहिने ओर बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। യേശു കർത്താവ് ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ സ്വർഗത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ, പിതാവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ, പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം, അങ്ങനെ പിതാവിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തായിരുന്നു അവൻ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോഴും. तो जैसा प्रभु इस दुनिया में जीते समय में वो हमेशा परमेश्वर के दाहिने ओर ही था। क्यों? क्योंकि उसको स्वर्गीय बातें ग्रहण करने समझ पाता था, पिता परमेश्वर की इच्छा क्या है जान पाता था, वो सब उसको मालूम पड़ते रहता था, क्योंकि वो हमेशा परमेश्वर के दाहिने ओर था जब वो भूमि में रहते समय में। ആണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 17-ാം അധ്യായത്തിൽ അവസാനം പറയാണ്, ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് എനിക്കുള്ളവരും ഇരിക്കണം. इसके लिए प्रभु का बड़ा प्रार्थना था यूहन्ना 17 में, जहां पर स्वर्गीय है पिता, जहां पर मैं बैठूंगा वहां पर वे लोग भी जो मेरे हैं, मेरे साथ वो लोग बैठेंगे। കർത്താവിന്റെ ക്രൂശിലെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇടതു ഭാഗത്തു നിന്നും നമ്മളെ വലത്തുഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ആദാമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മളെ വെട്ടിമാറ്റി
നമ്മളെ ക്രിസ്തുവിൽ ചേർത്ത്, ക്രിസ്തുവിൽ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത്, അതെ, ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ നമ്മളെ ക്രിസ്തുവേശുവിൽ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. इसके लिए प्रिय प्रभु का क्रूस का सबसे बड़ा कार्य क्या है कि हम जो दाहिने ओर के लोग हैं, हम लोग जो एक समय में जो बाएं ओर था, प्रभु का लेफ्ट हैंड साइड में न्याय के लिए था, उसको काट कर उठाकर उखाड़ कर हमें दाहिनी ओर लेकर आया, जहां पर परमेश्वर का अनुग्रह और कृपा है। हम लोग आदाम में थे, नरक के लिए था, लेकिन वहां से उखाड़ कर हमें दाहिने ओर प्रभु ने हमें रखा, जिसकी वजह से अभी प्रभु की बातों का, आत्मिक बातों का ग्रहण करने का ज्ञानवान का हालत में हम लोग पहुंच गया। ये प्रभु का कार्य है जो क्रूस के द्वारा प्रभु ने हमारे जीवन में किया है। आमेन। प्रभु हम इस विषय में हम सबको सहायता करें। आमीन।